नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुची। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी क्योंटी औ कहार क्यों नाटक हबो। आज होची एप्रिल मास 11 तारिख 2026 शनिवार। तेबा डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथम देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार शेष रजनी पागा कॉलेज पड़िया कटक रे। आजिर नाटक तू मो बजरंगी। पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी दल मानपुर खेलार पुरी। आजिर नाटक तो लागी बड़ दांड मना। अपेरा अष्टशंभु आज हेउची तार प्रथम रजनी अलसुधा जगतसिंहपुर। आजिर नाटक सबु बाट मोर एइठी शेष। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउची तार पंचम रजनी अर्धा उलिया मंगलपुर जाजपुर। आजिर नाटक मु कहानी राइजराणी। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी थाउरी नेम्बरा मर्साघाई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक श्रीकृष्ण आखिरे सुदामालुह। यात्रा धौली आज हेउची तार द्वितीय रजनी बाणीपदा चौद्वार कटक रे। आजिर नाटक किए कांदी नाह हाथ टेक। यात्रा श्री विश्वदरबार आज हेउची तार प्रथम रजनी हातीना राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक कहिबाकु लाज शुणिले पाप। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउची तार द्वितीय रजनी कठार भद्रक रे। आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी गड़ हरिशपुर जगतसिंहपुर। आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा रंग महल आज हेउची तार शेष रजनी मधुसूदनपुर घाटकूल जाजपुर। आजिर नाटक कांदुची मु खाली तो पाई। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार शेष रजनी ओडालिया नखरा भुवनेश्वर। आजिर नाटक हारिली केते मु जीतिली केते। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार प्रथम रजनी राधा किशोरपुर आठगड़ कटक रे। आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। तारिणी गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी गोवर्धनपुर जाजपुर। आजिर नाटक एठी सपन देखिबा मना। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी सात शंख मेलन पड़िया पुरी। आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। अपेरा याज्ञसेनी आज हेउची तार तृतीय रजनी गड़जित बालीचंद्रपुर जाजपुर। आजिर नाटक देख आगकू कौन हेउची। यात्रा ओंकार आज हेउची तार तृतीय रजनी गांधी पड़िया दशपल्ला नयागढ़। आजिर नाटक ए पुओ तू कहार झियो। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउची तार तृतीय रजनी फतेपुर असुराली भद्रक रे। आजिर नाटक आखि कांदुनी मो आत्मा कांदुची। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी हाड़पड़ा मलीपड़ा खोर्धारे। आजिर नाटक तो प्रेम लागे नुआ नुआ। यात्रा राजनंदिनी आज हेउची तार प्रथम रजनी पार्वतिया आठगड़ कटक रे। आजिर नाटक एमिति विचार केबे देखिनी। अपेरा राज दरबार आज हेउची तार प्रथम रजनी काँपड़ा तिहिड़ी भद्रक रे। आजिर नाटक केते कंदेइबू कला शांत। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार प्रथम रजनी महुरा भुवनेश्वर खोर्धा। आजिर नाटक
ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ଫୁଲ ସବାରି। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଅଡ଼ୁଆଁ ବାସୁଦେବପୁର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ସକଳ ତୀର୍ଥ ତୋ ଚରଣେ। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବଡ଼କେଲା ରାଜନଗର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ କଙ୍କାଳ କାନ୍ଦୁଛି। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସୋଲାର ଜଳପୋକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ରାଜଧାନୀର ରାଜାପୁଅ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମୂଳିସିଂସ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଅଭାଗିନୀ ଅଞ୍ଜଳି। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ତୋରିଆବନ୍ଧ କୁମାରପଡ଼ା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଜାନୁଆର। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଖୋଲାଡ଼ି ନାମ୍ପ ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସୁଖରେ ତୁ ମୋ ଦୁଃଖରେ ତୁ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଗୋବିନ୍ଦା ହଳଦୀପଦା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନୁହଁ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଛୁଆଳିଆ ସାଲେପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି କି ଲୁହ ଝରୁନି। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାହାରିପୁର ଛେନାପଦୀ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସାଙ୍କୁଲେଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ସୁନା ହରିଣୀ। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଝିଙ୍କିରିଆ ମୁରୁଡ଼ା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବି କୋଡ଼ିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବେଗମପୁର ରେମୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଦୁମଦା ଫୁଲାଡ଼ି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଅଡ଼ା ବେଗୁନିଆ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମନ ମହୋଦଧି ହୃଦୟ ଗଙ୍ଗା। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ନୁରୁଗାଁ ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ପାଣିକୋଇଲି ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଯେତିକି ସମ୍ପର୍କ ସେତିକି ଥାଉ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ତୁଳସୀପୋଷି କାମାକ୍ଷାନଗର ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସବିରା ବାଉଁଶ କୁଣ୍ଟା ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଝିଅ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସାଣ୍ଡରା ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କର୍ଣ୍ଣପୁର ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ତମ ଛଡ଼ା ରେମୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଣ୍ଟାବଣିଆ ମିତ୍ରପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବେନ୍ତାଳ ବାରିକ ଛକ ଭଦ୍ରକରେ
ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ଲୁହ ସରୁନି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।